यार हां देखो नहीं पाछिस गोटला रास्ता पड़ाल छे तुम्हार उधर एकदम हाथे से ठोकाई देছিস গাড়ি খান এই লাগল তো কি করব ভাই গেল এক কিসম করে মোটরসাইকেল চালাবো কি না মোটরসাইকেল চালাছিস তুই আজ না থোড়ি আরে লাগল তো কি হল দেখে শুনে চালু হবে না উধর গোটলা রাস্তা পড়াল छे তোমার আসে মুক্ত ঠুকছিস মুগো মালুম ছে উধর সেখানে গাড়ি যাচ্ছিল अब কি করব ধরো লাগল তোমার গাড়ি চালা একদম ঠিক নাই একদম ছে ফেপান্দুর মন্দ কে কেন দেখাছি हां তুই এক কিসম করে গাড়ি চালাবো তুই গুস্সা দেখাবো गुस्सा नहीं देखाम है तो अपना साइड छे तुम्हार इधर बां साइड छे तुम्हार अपना साइड हमार छे मुई तो मानছে গাড়ি খান যাই লাগল গুস্সা কেন দেখাছি गुस्सा मिनी नहीं देखाम तू মুর গুস্সা ছেনি দেখবো তুই দেখবো देखा देखा গুস্সা দেখবো দেখবো अस्सलाम वालेकुम फोटो बढ़िया छे भाई हां बढ़िया बढ़िया हां फोटो बढ़िया छे ना ठीक हां छे बढ़िया छे एक किस्म করে मजाक করবো আপনা লোক রে मजाक तो होछे কি করো মজাক नहीं করবো করে মজাক नहीं করা छे मजाक करवा चाहिए सामान अंदर उतरा हां ठीक है लोग ला डरा जाए कोई बात नहीं एक किस्म করে